जंग खंदक में मिली शिकस्त से कुरैशों और कुफारों के हौसले पूरे ही तरह पस्त हो चुके थे और अब इस बात को वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि मुसलमानों पर, नबी करीम पर चाहे कितना भी बड़ा लश्कर लेकर वो हमलावर हो जाएं, लेकिन उन पर पार पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए बारी थी अब नबी करीम की। जंग खंदक के 1 साल बाद नबी करीम ने एक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो और सभी सहाबा इकराम मक्का मनव्वरा उम्रा के लिए जा रहे हैं और उम्रा के सभी अरकान, कुर्बानी वग़ैरह अदा कर रहे हैं। और इसी के तहत नबी करीम ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब सभी लोग, मदीना के सभी लोग नबी करीम के साथ मक्का की तरफ, हरमैन शरीफ की तरफ उम्रा के लिए जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो लोग भी उनके साथ चलना चाहें वो तैयार हो जाएं। नबी करीम के इस ऐलान के बाद मदीना में कुल 1400 से 1500 सहाबा इकराम हुजूर के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। नबी करीम के हुक्म के मुताबिक सभी लोगों ने एहराम यानी कि बिना सिला हुआ कपड़ा अपने बदन पर ले लिया। अपने अपने कुर्बानी के जानवर लेकर बिना किसी जंगी हथियार और दस्ते के नबी करीम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस दौरान मदीने में रहने वाले कुछ अक्ल वाले ये सोचने लगे कि ये लोग ये क्या नादानी कर रहे हैं, अपने इस खुले दुश्मन के सामने बिना किसी जंगी हथियार और साजो सामान के जाना कितनी बड़ी नादानी है। लेकिन नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमको ये अमल करना है और इसी के लिए सब लोग मक्का की तरफ, हरमैन शरीफ की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही इस बात की खबर मक्का के कुरैशों को लगती है, वो तिलमिला जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो इसके लिए क्या कदम उठाएं, क्योंकि अगर वो नबी करीम को और इन 1500 सहाबा इकराम की जमातों को रोकते हैं तो उनकी सालों की बनाई हुई वो रीत टूट जाती है, जिसके मुताबिक दुश्मन को भी उम्रा से रोका नहीं जा सकता। और अगर वो नबी करीम को और सहाबा इकराम को मक्का में आने की इजाज़त दे देते हैं तो सियासी तौर पर ये उन लोगों की हार होगी, क्योंकि 1 साल पहले ही वो लोग अपने बड़े बड़े लश्करों के साथ मदीना पर हमलावर हुए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। ऐसे में हुजूर का और उनके सहाबा इकराम का निहत्ता खाली हाथ उनके शहर में दाखिल होना कुरैशों के लिए हार का सबब होगा। और इसीलिए कुरैश नबी करीम और सहाबा इकराम के इरादों को जानने के लिए अल वलीद और उनके 200 घुड़सवारों के दस्ते को नबी करीम की तरफ रवाना कर देते हैं। अल वलीद जैसे ही अपने इन घुड़सवारों के दस्ते के साथ नबी करीम तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये सभी लोग एहराम बांधे हुए हैं और इन लोगों के पास कोई जंगी हथियार भी नहीं है। ये देखकर वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। इस बात की खबर मिलते ही नबी करीम और सभी सहाबा इकराम अपना रास्ता बदल कर हुदैबिया के एक इलाके की तरफ जा ठहरते हैं और मक्का के कुरैशों से इजाज़त का इंतज़ार करने लगते हैं कि वो इजाज़त दें तो वो मक्का मनव्वरा में दाखिल हों। नबी करीम के इस तरह बिना किसी जंगी हथियार के उनके सामने आ खड़े होने पर कुरैशों के बाकी कबीले कुरैशों से अलग होने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम इस तरह इन लोगों पर हमलावर नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग उम्रा के लिए आए हैं और ये हमारी रीत है कि हम किसी को उम्रा से खाली हाथ नहीं लौटाते। और इसीलिए कुरैश अपने इस कबीले में बिल्कुल अकेले पड़ने लगते हैं। तो इन बातों से परेशान होकर कुरैशों के कुछ जवान कबीलों के लड़के रात के अंधेरे में 2 बार नबी करीम और सहाबा इकराम पर हमलावर होते हैं, लेकिन नबी करीम के हुक्म के मुताबिक उनको कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके वापस कुरैशों को लौटा दिया जाता है। और इसी के तहत नबी करीम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म देते हैं कि आप जाएं और मक्का के कुरैशों को ये समझाएं कि हम लोग उम्रा के लिए आए हैं, हम लोगों का मकसद जंग करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमको इजाज़त दी जाए कि हम हरमैन शरीफ की ज़ियारत करें। हज़रत उस्मान को मक्का के कुरैश अपनी बातों में और शर्तों में फुसलाने की कोशिश करते हैं, जिसी वजह से हज़रत उस्मान को वापस लौटने में कुछ वक्त लग जाता है। और वहीं ये अफवाह तेज़ हो जाती है कि हज़रत उस्मान को कुरैशों ने कत्ल कर दिया है। जैसे ही इसकी खबर नबी करीम को मिलती है, नबी करीम के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और नबी करीम उठ खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि अब हज़रत उस्मान का बदला लिए बग़ैर हम इस जगह से बिल्कुल ना हिलेंगे। और सभी सहाबा इकराम से बैत लेते हैं कि हम यहाँ से हरगिज़ ना हिलेंगे कि जब तक अपनी जानें ना गंवा दें। लेकिन इस मामले पर अल्लाह ताला सूरह फतह आयत नंबर 10 में फरमाते हैं कि ये लोग जो हमारे रसूल से
بیعت لے رہے ہیں، اصل میں یہ بیعت ہم سے لے رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح سے جھانک کر دیکھ لیا، یہ لوگ پوری طرح نبی کریم کے ساتھی ہیں، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے بیچ کے سبھی لشکر تو صرف ہمارے ہی ہیں، اور وہ کون ہے جو ہمارے حکم کے بغیر تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان واپس لوٹ آتے ہیں، اور اب قریشوں کی طرف سے صلح کے لیے سہیل بن عمرو نام کا ایک شخص سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ارادوں میں بالکل نیکی نہیں ہوتی۔ سہیل بن عمرو صلح کے 3 شرائط نبی کریم کے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی صحابہ اکرام اس بار عمرہ نہیں کر سکیں گے، انہیں مکہ آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اور اگلے سال وہ پھر انہی دنوں آئیں تبھی ان کو اجازت دی جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ کہ اگلے 10 سالوں تک مسلمانوں اور قریشوں کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور کوئی قبیلہ جو جس طرف جانا چاہے وہ اس طرف جا سکے گا۔ اور تیسری شرط یہ، آج کے بعد کوئی بھی شخص اگر مکہ سے بغیر قریشوں کی اجازت کے مدینہ جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو نبی کریم کو اسے واپس لوٹانا ہوگا، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے واپس مکہ لوٹنا چاہتا ہے تو وہ لوٹ سکتا ہے، قریشوں کو اسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس تیسری شرط کو سنتے ہی سبھی صحابہ اکرام ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی تینوں شرائط منظور ہیں۔ سہیل بن عمرو یہ بات دیکھ کر حیرت میں تھا کہ سبھی صحابہ اکرام ان شرطوں سے ناراض تھے، لیکن ناراضگی کے باوجود بھی نبی کریم کی سبھی باتوں کو تسلیم کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ صلح کی شرطیں لکھی جانے لگیں، اور اس کے بعد نبی کریم سبھی صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنا احرام اسی جگہ پر کھول دیں اور اپنی قربانی اور دوسرے ارکان یہیں ادا کریں۔ ایسا کہنے پر سبھی لوگ نبی کریم کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم کے 3 بار اسی بات کو دہرانے پر کوئی بھی صحابہ اکرام کھڑا نہیں ہوتا، اور حضور کو حیرت سے تکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی امتحان کا موقع ہے اور نبی کریم حکم دیں گے اور ہم سبھی اپنی جانیں اسی جگہ ختم کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ سبھی لوگ ہمارے حکم کے مطابق کام کریں، اور نبی کریم اپنا احرام کھول کر قربانی اور باقی ارکان ادا کرتے ہیں، جس کو دیکھ سبھی صحابہ اکرام اسی جگہ پر اپنا باقی ارکان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سبھی لوگ اپنے گھر یعنی کہ مدینہ کی طرف واپس لوٹنے لگتے ہیں، لیکن اس مرتبہ صحابہ اکرام کے بیچ ایک عجیب ہی مایوسی اور خاموشی تھی۔ سبھی خاموشی سے نبی کریم کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ وہ نبی کریم سے سوال کر سکے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 29 میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ صلح حدیبیہ نہیں بلکہ کھلم کھلا ہم نے تم کو فتح کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے رسول کا دیکھا گیا خواب ہمیشہ سچا اور سچ ہی ہوگا کہ ایک دن ضرور تم سبھی لوگ حرمین شریف میں امن اور سکون کے ساتھ حج کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو صلح حدیبیہ سے پہلے ہی آپ لوگوں کو فتح دے دیتے، لیکن ابھی مکہ میں ایسے بہت سے پرہیزگار اور نیککار مرد اور عورتیں ہیں جن کا قتل کا الزام ہم تمہارے سر نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد اگلے 3 مہینوں میں مکہ کے آس پاس کے سبھی لوگ نبی کریم کے کردار کی اس خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے قائل ہو جاتے ہیں کہ کیسے نبی کریم بنا کسی ڈر کے خالی ہاتھ قریشوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد قریشوں کے آس پاس کے سبھی قبیلے تیزی سے مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ قریش اس بات سے تلملا جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو کر ہم لوگوں پر حملہ ور ہو جائیں۔ صلح کے مطابق یہ لوگ مدینہ نہیں جا سکتے، اس لیے وہ لوگ مکہ کے آس پاس ہی بسنے لگتے ہیں۔ اس بات سے گھبرائے قریش اب اپنے صلح نامے کی طرف سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے صلح نامہ آخر کیوں کیا۔ وہیں نبی کریم اس صلح نامہ کے 3 مہینے کے اندر ہی یہودیوں کے سب سے بڑے قبیلے خیبر کی طرف ہم جاتے ہیں، اور سبھی صحابہ اکرام کو حکم دیتے ہیں کہ سب لوگ خیبر پر جنگ کی تیاری کریں، کیونکہ وہی قبیلہ ہے جس نے جنگ خندق کے دوران
सबसे बड़ी तादाद में बढ़ चढ़कर मुसलमानों पर हमले की कोशिश की, लेकिन कुरैश अपने सुलहनामे से बंधे होने की वजह से खैबर के मदद भी नहीं कर पाते और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमने मायदा किया ही तो क्यों। और अब जंग खैबर का मामला होगा जिसमें क़ुव्वत अली देखने को हमें मिलेगी। जंग खैबर में नबी करीम, सहाबा इकराम और हज़रत अली के शानदार ज़बरदस्त जोहर को देखने और अच्छे से समझने के लिए ज़रूर देखते रहिए हमारा चैनल SBS। शुक्रिया।